नमस्कार बंधु माने आजिर एही वीडियो को आपण माननकु स्वागत। आजिर एही वीडियोटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष माननक पई बहुत अधिक खास हेबा पई जाउअछि। काहींकि जानिछंती काहींकि ना आजिर एही वीडियो रे आलोचना करा जिवो आपणकर मासिक राशिफल विषय रे, जहाँकि मई मास 2026 आपणक पई किपरि कटिबो एवं आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति किपरि रही अछि आउ आपणकर जो ग्रह खराब फल प्रदान करुछंती शेषरे तांको पई विशेष प्रतिकार रहिबो। एहा सहित आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्य विषय रे मध्य आलोचना करा जिवो। तेबे बंधु माने आउ डेरी न करी चलंतु भिडियोटी को आरंभ करि नबा। भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि एपर्यंत मोर एही चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे गोटिए सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गोटिए लाइक करि दियंतु। भक्ति आउ श्रद्धा मनरे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य रूप रे लेखंतु। तेबे बंधु माने चलंतु जानि नबा सर्वप्रथमे आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति वर्तमान किपरि रही अछि। देखंतु राशि चक्रर एकादश राशिटी हेउछि कुंभ राशि। कुंभ राशि प्रथम घरे राहु अवस्थान करिसंती, शनि मंगल द्वितीय घरे अवस्थान करिसंती, शुक्र बुध तृतीय घरे अवस्थान करिसंती, गुरु बृहस्पति पंचम घरे अवस्थान करिसंती, केतु आपणकर सप्तम घरे अवस्थान करिसंती। तेबे बंधु माने जदि आपणकर स्वास्थ्य विषय रे आमे आलोचना करिबा ताहेले प्रथम घरे आपणकर राहु अवस्थान करिसंती। तो प्रथम घरर अधिपति शनि द्वितीय घरे अछंती, मंगलंक सांगरे अछंती। तेणु आपणक स्वास्थ्य रे विशेष कोनोसी सेमिति समस्या देखा जाउ नाही। केवल जेहेतु बुध तृतीय घरे अछंती जहाँकि पंचम घरर स्वामी, तेणु 15 मे पूर्वर आपणकर सामान्य चर्मजनित समस्या जहाँ आपणकर फेस रे हेउ आपणकर इन्फेक्शन, एलर्जी, एहा सहित खाइबा पीबा उपर आपणको ध्यान देबा पई पड़िबो, जहाँकि पेटजनित समस्या मध्य देखा देई पारे। बाकी आपणकर सेमिति किछि बड़ समस्या नहीं, स्वास्थ्य आपणकर भल रहिछि। तेबे बंधु माने जदि विद्यार्थी माननक विषय रे आलोचना करिबा तेबे पंचम घरटी हेउछि विद्यार्थी माननकर घर बुली माना जाए। तो गुरु बृहस्पति बहुत प्रभावशाली अटंती। तृतीय घरे बुध अछंती, मंगल चतुर्थ दृष्टि रे पंचम घर को देखुछंती। तो राहु मध्य पंचम घर को दृष्टि पकाउछंती। तो एथिपे आपणकर मन कहिबो कि आपण संपूर्ण सिलेबस को गोटे दिन रे सारी देबे बोली। आपणक पाखरे ज्ञान बहुत मात्रा रे अछि एमिति भाबिबे, काहींकि ना गुरु बृहस्पति यांको कारणरू आपण निजको श्रेष्ठ बोली भाबिबे। खाली आपण निजर इगो को टिके शांत रखंतु, गर्व अहंकार छाड़ी दियंतु, ओभर कॉन्फिडेंस आपण रहिबे मध्य। तेणु आपण ध्यान रखंतु कि गुरु बृहस्पतिंकर आशीर्वाद तो रहिछि। तेणु आपण आपणकर इगो को छाड़ंतु, आपणकर कंट्रास्ट लेवल हाई थाउ आपणकर पाठ पढ़ा को सारिबा पई। तेणु आपण भाबंतु नाही कि गोटे दिन रे सब किछि सारी देबे। तो सेमिति भाबिबे जदि आपणकर कोनोसी कार्य कोनोसी पाठ पढ़ा शीघ्र सरिबो नाही किंबा मन लागिबो नाही। तेणु पाठ पढ़ा को आपण धीरे धीरे पढ़ंतु, मने रखंतु, देखिबे पाठ पढ़ारे उन्नति रहिबो। तो जेहेतु गुरु बृहस्पतिंकर आशीर्वाद रहिछि, तेणु जदि आपणकर एग्जाम रहिछि एग्जाम मध्य आपणकर बहुत भलरे जीवो। तेबे बंधुगण जदि आपणकर प्रेम जीवन विषय रे आलोचना करिबा, राहु आपणकर प्रथम रे जे पर्यंत रहिछंती तो आपणक मनरे सबु बेले डाउट्स आसीबो। द्वितीय घरे आपणकर जेहेतु शनि आ मंगल अवस्थान करिछंती तो एमिति कथा आपण कहिबे तो आपणकर भूल वशतः सामना लोक आपण जहाको भल पाउछंती से रागी जिवे, तांको मनरे मध्य डाउट रहिबो, तांको मध्यरे तांकर मन मध्यरे राग मध्य रहिबो, स्टोन नेचर मध्य रहिबो। हेले तथापि आपण ध्यान दियंतु आपणकर प्रेम जीवन को। जेते जहा हेले मध्य गुरु बृहस्पति आपणकर पंचम घरे अछंती तो प्रेम जीवन को बंचेबा पई चेष्टा करिवे। चाहिबे मध्य आपणकर जेते खराब रिलेशन चालुथिले मध्य गुरु बृहस्पति आपणको बंचेई देबे। गुरु बृहस्पति आपणकर रिलेशन रे सुधार आनिबे। तेबे बंधु माने वर्तमान आसंतु जानि नबा आपणकर वैवाहिक जीवन विषय रे। वैवाहिक जीवन घर हेउछि सप्तम घर। सप्तम घरे केतु अवस्थान करिसंती, सूर्य तृतीय घरे अछंती, पुणी चतुर्थ घर को चली जिवे। आपणकर वैवाहिक जीवन ठीक अछि। आपणकर जीवन साथी को नेकी आपणकर जीवन साथी काम को नेकी बहुत बिजी रहिबे एवं भाग दौड़ मध्य करि पारंती। तांकर पर्सनल लाइफ रे प्रोफेशनल लाइफ रे मध्य ग्रोथ हेबो।
ଖାଲି ସପ୍ତମ ଘରେ ଯେହେତୁ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କେତୁ ଯେହେତୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଭାବ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ କାମ କରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଭାବ ଆସିବ। ତେଣୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର 70% ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଠିକ୍ ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ ନବମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶୁକ୍ର 14 ମେ'କୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ତ ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନଉଛନ୍ତି। 14 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଖାସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ କିଛି ବି ଜଡ଼ିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ବି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖାଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ, ଭାଗ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାମ କରିବେ, ଶୁଭ କାମ କରିବେ। ତା ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ, ଆପଣ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ୍ୟାରିୟରର ଘର ଦଶମ ଘରର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ପରେ ତୃତୀୟ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ନିଜ ଘରକୁ ଯିବେ 11 ମେ'କୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହାପରେ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲୁଅଛି। ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି 11 ମେ' ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୁଗ ବନୁଛି, ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୁଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାମିନା ବଢ଼ିବ, ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ, ଏଫର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବେ, ସିରିୟସ୍ ମଧ୍ୟ କାମକୁ ନେଇକି କାମରେ ପଜିଟିଭ୍ ଫଳ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କାମଟିରେ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାମଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା କରିବେ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଆପଣ ସିନିୟର ବସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏହି ମାସରେ ଖାସ୍ କରି 15 ମେ' ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସଂଯୋଗ ବନୁଛି। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ତ୍ରିକୋଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆସିବ, ସୁଖ ଆସିବ, ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଲଗାନ୍ତୁ, କାମକୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଭଲ ସଂଯୋଗ ରହିଛି, 15 ମେ' ପରେ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଆହୁରି ଭଲ ରହିଛି। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ତ୍ରିକୋଣରେ ଯେହେତୁ ସେ ରହିବେ, ତେଣୁ ତ୍ରିକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭଦାୟକ ଲାଭଦାୟକ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଭ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଏଲ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍ରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଲା। ଯଦି ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ବୁଧବାର ଦେଖିକି ଗାଈଙ୍କୁ ଚାରା ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।